الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللهود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة بقوله صلوات الله وسلامه عليه أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. وتكوف الإسلام بعد يحمد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uswali mtume yake Muhammad sallallahu wa salamu alayhi. Naomba Mwenyezi Mungu kasiwando udunga za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naomba Mwenyezi Mungu kasiwando ushiaze na swaza mtume sallallahu wa salamu alayhi. Nadira woni mavuna mema yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mtume sallallahu wa salamu alayhi ngurusio ngurambiyo harum hadithi ko bishana Abu Huraira damwe kutubi sunan ngurambiyo kana hindi akthiru min dhikri hadimul ladat. Narfani winji wa hushelehufa narfani winji wa hushelehufa hadimul أكثر من ذكر هذه ملذات نفعني منجو إشلين هذه ملذات لما صوب مسلم هذه ملذات يا رسول الله إن هذه ملذات إن داي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الموت هم عنده فا ومن دام نرفعني منجو إشليه فا متوم صلوات الله وسلام عليه ورمبيه نرفعني منجو إشليه فا نعم يهوفا إنه من دام نقول فرق شاو بين لده لاهو ngolo haramu lidahu lahu vila yaho waiwaha ngolo haramu ya vila yo kabrini ngoronsi wanzani waho ngoronsi mbabaho ngoronsi mzazaho ngoronsi wakawanza ngoronsi wakawanza ngondo haramu wa insharmu hayati wa akhirah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo kullu nafsin dha'iqatul mauti kullu nafsin dha'iqatul mauti. Haini mwanadamu jula weroho haini mwanadamu juhufa haini mwanadamu mahama aisha min ad-dahr mahmu hatika unuishi wa shanga usiku mingon musiku ngojo wasili al-habainu ngojo lahu duniani duwa inshar muhati wa akhirah. لذلك يموت المسلمون ويموت الكفار ومسلم وجهفا يما كافر وجهفا وينزمفون وجهفا وتنفون وجهفا الأغنياء وينزمال وجهفا يما فقير وجهفا وتيت وجهفا وهم وجهفا كلنا جميعا غرجه لا وهم دنيان نيزم مرامبيو كل نفس ذائقة الموت سوان سبيا غرجوفا. لذلك متوم صلوات الله وسلام عليه ngurambiru dufanya mwinjo weshelea wasibiru siku mwanadamu watinaka illa weshelea umsafarun. لذلك متوم صلوات الله وسلام عليه كم حديث zinji yaronesazo wasuya mwinjo yaronesazo rikijuma weshelea ufa ngawa hakim min hukama isabikin ngawa mwenzanki kaundo walitendea hauzisiwa. لماذا متوم صلوات الله وسلام عليه يأمريش ولا مولود ولا منامني كون يزالوا يا أذمي ويا ذمي وبنامهم ما يديك يعني وروكي مبنامهم شيء منامنا متيت وقت يزالوا يوذمي وبنامهم ما هدوان روكي مبنامهم شيء هؤلاء سوى لماذا يحكي ما هندي لبان ما أن نرجو كان هنا وقت وجه أذانا وردي وجه إقامة يبغى كلنا وصلاة. أين الصلاة هذا الطفل يصلى هم لجنة وين له نام الشلام ونام الإسلام kama mwanadamu wakati ujula wa duniani ngojo swali sala ikawa swala yenu la adhana fiha kisina adhana wala ikama wala kisina ikama yani adhana mwanadamu ikao ya wadhini wao wanwakimu wakati alumtiti basi swala duko uswaliwa wakati ikao ya fariko harmuhati ya hafa ya swali adhana ya swali ya mfuila. لذلك متوم صلوات الله وسلام عليه هكانزا رسوك وحاتوا mwanadamu ngazuke baina al-iqamati was-salah بين الإقامة والصلاة إمنا بانزا بين الإقامة والصلاة لا إمنا بانزا لذي منادم ورينجي كونغو حاتي وهو جوكو ينشلونيان نفيلا متومي هرمبيا كعمري في أمتي بين 60 و70 وعمري وهانغو ويكوجوكو برنار أمة وهانغو بين 60 و70 بين مهمنغو ميراندارو نانا مهمنغو فكاري joshila juma wa nuru na ala nuru. lidhalika watukufu he mwanadamu ikawa wasuli mahamengo mine he wasuli mahamengo miraru he wasuli mahamengo mitano he wasuli mahamengo mirandaru yashiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasan wanradu hazi watukufu ban shababu hayatuhum daba yasana wanu ngamjoenshi shamdumdu hazi wasuli mahamengo mitano ngotu mosula dunga la zahiduni hatandi wasuli mahamengo mitano ngotu mosula dunga la zahiduni hatandi uhatu wa sukurbia wa msafara wa sukurbia ngawa hakimu waja utena min hukama سابقين هكوسوا مناهي هم يا بني إنك من يوم أن نزلت إلى هذه الدنيا أنت راحل إلى الله رموسك كوم ندم دواتي دواه دنياني أنت راحل إلى الله وهرم سفرا ودهم يزم سبحانه وتعالى فالدار الذي تقابله لجبيك ولكابيلي ودول مرانينيلو أقرب لو كربوها وجوه هن لجبيك ولبو دينغو نعم. لذلك وتكوف
mtume sallallahu wasallam alayhi ngorambir ke wenju heshele hufa ikama bina dikamata wa sala hardise na wa mru waje utena uzisiwa ukana hikma hindini wikao do Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jili haramazi swala zatu lisijidiwa kano mbili swala zatu ngasijidiwa kano mbili kaja sijida nimasha sijida mbili Allahumma kabaja sijida sahau jike yararo lidhalika hakimu yakaone sokani yasijidika ndo sijidiwa haramazi swala zinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngureshelezizo hayati wa mwanadamu ngureshelezizo hayati wa mwanadamu nado hufa ngureshelezizo marji hatu harambi wakati mwanadamu yasasijida ni ya juhao mweshelezo kana minha khalaqnakum likafulada minhu bila ubu mwanadamu husisijida ni hujuha mwesheleka minha khalaqnakum likafulada minhu bitumilo hakafu urdi husisijida ni kadabili tena wa fiha nu'idukum ne sijida ilengo ya vili ilengo nusoka wa fiha nu'idukum likafulonga mjohure jezalo likafuila ngamjo aharmalika funga mjohure jeza wa huwa alqabr urdi hujiha urdi hujuha tena wa minha nukhrijukum taratan ukhra na tena ngamjuhure jeze ntu ya qiyamah hubayt wa huwa yawmul ba'th dhalika tukufu swala riswalu hina usiku sijida mengo miraro nanne wasila sijida sahu sijidu hina usiku yeshelea wasiyaunu yeshelea kwa wakati usijidi yo weshelee ilahaba inkadon rongoza ubanu weshelee kabana wesheleo ukalika fulanda buombiwa lika fulanda utuka urejei ngojodu utolo harmalika fulla watukufu islamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haramia ukarike wangu washele hufa mtume salawatullahi wasalamu alayhi haramia rike wangu washele hufa lidhalika watukufu ya mautinu yana mazina menji yuhamba almauti ya mazina hufainu par almaniya yufainu par alhaq كما جاء في القرآن الكريم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لذلك وتقوف ufainu mwanadamu kangula weroho gabono ngondaru kaungu jozi parisa gabono ngondaru kongu jona nanizo wa huwa sakratul mauti wa ru'yatu malakul mauti wa khurujur ruh dum bi sakratul mauti hadari tujarrone sebanu na ru'yatu malakul mauti nuwana malakul mauti yasura yahe thalithan do khurujur ruh ذلك Mwenyezi Mungu anambio wajaat sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid sakratul maut watukuf zinda roso huwa alalam wal waja nazilan roso nazil alam wika mwanadamu unanonizo wakatika unama ala firashi maut muttasilan bil maut nazilan roso kwa mwanadamu unanonizo hata hundani ya njia haruma njia haruma hufa na min alhadhan zir watukuf lahadhikao ngoshiloze malika ndo wazituma 20 awaman ma 20 ma ngomiraru ma ngomine jumotu injilia mali الآن تفارقه مركتيان ngusangoro tize malizila wenza wa muhati wa mmeni muhati wa akhira ngushule jumi kaundu waliwaha watieze meblo walilekeza ujende wanshi wakatunusa ujila ngoroho harmu hati wa dunia udarmu hati wa akhira ngushulo wana ngushule mdumshe uruswa na yatima yetu kuhima wangaliendo humumu wa hazan ngazinji yao hususan mumru mu'min Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harami yake marhala yenu harama mumru mu'min mjoka harama wema mjoka harama furaha Mwenyezi Mungu ajarike mumru wao Mwenyezi Mungu rambi harama Qur'ani innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu kwa ndikao wa insharama dunia yenu wao hasabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajitole hasabu ya Mwenyezi dini ya Mwenyezi Mungu heju ngwa toze mali dini ya Mwenyezi Mungu heju ngwa toao ulime wa hao ile dini ya Mwenyezi Mungu heju ngwa wao hedi ni Mwenyezi Mungu ngwa pizo hedi ni Mwenyezi Mungu ngwarontiwe shawa hasabu ya Mwenyezi Mungu ngwatoze mvuza hao ile dawa ya Mwenyezi Mungu endelee wandu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawashia njema na nda yenu kaina alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu malaika wajumjilia manadam wika wakawanshi duniani hakawujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajua mtulizero alla takhafu usikena hofu wika wandao ngodu angarie mitumo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uhatika udo enshiu na uhati mwema ngodu angarie masahaba ngodu angarie wananyuhu wakhiri wikao wakashida wana duniani makawafanya ibada wazima mwakoswali kwa mweja wala tahzanu wala usikena hofu mlanika ndo izweka ndo ronsiyo an la tahzanu an la takhafu wala tahzanu yani usikena an la tahzanu alla takhafu wala tahzanu usikena hofu yokondo endao wala tahzanu wala usikena huzni izweka ndo ronsiyo duniani bu mwanadamu wali honde mataka ya dunia wali honde izweka ndo waziranzi watukufu Islam sakaratul maut hakika inu marhala nziro inu marhala iko yadhimu ni mwanadamu adweshelea ni marhala inu nunaombe Mwenyezi Mungu katika ule mjili yao shay mjili haluka ya rehma
haluka irumbi haluka wayafurahi. Lidhalika watukufu waruwenji wenza ankili warihizi za mashairi minhu Imamu Shafi rahimahullah wenza ilmu wakawara Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala basi wakurambi mwanadamu yadushi lile hadhainu haram yatazulu an dunya fa innaka la tadri idha janna alayka al-layl hal ta'ishu ila al-fajr kam min sahihin mata min khairin la wa kam min saqimin 'asha hin min ad-dahr kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa akfanuhu qad tunsaj wa huwa la yadri wa kam min tiflin yurja طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم في ظلمة القبر. شارين غرامبيو كتزول عن الدنيا في إنك لا تدري كبادو نغدو هبو منادام وشلم يزمو وارانسو شبابي وهو سودونغ هرما بتاني وشلم بم يزمو سبحانه وتعالى فإذا جن عليك الليل بكو سجوا كتما سويا جهوجا هل تعيش إلى الفجر ينغو جهوندا لتاسي كم من صحيح مات من خير الله وكديج وكوانونو وفاريك وسنهتا وادي وكم من سقيم وكديج وكوادي عاش حين من الدهر وعيش بانزا كم من فتى وكديج ونزجانا ونواشي أو ونومي أمسى وأصبح ضحكا وشلو عليجيو وردي وشلاني نفراها نوزادي nabalitasi wakati nusijat akfanuhu neba futaya hao ngepangwao wajiwa bamba wajiwatilwa wala yadri na maskini kwa sujua wakam min arusin zayyanuha li zawjiha waqad dufinat laylatal qadri wakadeji mabwana harusi wakadeji mabibi harusi walikeziwa waje masihu ya mwando wika mundu wayabitse wazima masihu yala Mwenyezi Mungu wafarikisha mauti dubu ifarikisha woi ni habiba wahahe ifarikisha weni mmusha wahe ifarikisha weni mrume wahe kam wakadeje wakam min atfalin wakadeje wanazijana watiti wika wakutumaini likutumaini kwa nazijana wanu ngwajuye hata waswili wakiwandwa baba waswili wakiwandwa bai waswili wakina wajuhu wakad adkhalat ajsamuhum fi dhulmati alqabri na wanjia izungwazaha wasazi waswili harmali kaburi filan watukufu hakika narki wandu washilee marhalainu narki wandu washilee hufa narki wandu washilee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lirsike walihaku roneseke sakratul mauti zinda zilamroso na zila waja wika au marada mujukunda nanizo yo honda ya hundane na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nadufa na sakratul maut watukufu sakratul mauti mtume salawatullah wa salamu alayha inna lil mauti la sakarat hakki harmufa wa hiya roso wajusna Abu Bakr as-Siddiq qala hamadina min Aisha wa Nisa qala Abu Bakr qala waja'at sakratul maut bil haqqi waja'at sakratul maut bil haqqi lidhalika watukufu الحق هنا الحق بمعنى الإسلام الكون يسمى كوهبيا هون الحق أنك تموت وكان حقي أنك تموت مجهوفا بمعنى وجاءت سكرة الموت بالحق والحق هنا يدل على أنك ترى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وكتجوك فمعنى مجهون ملائكة وميزم سبحانه وتعالى وكابنين وكوشيا كشر مز دراسة كشر مز محاضرات كمجهون ملك الموت مجهون ملائكة وميزم سبحانه وتعالى مجهونا وجاءت سكرة الموت بالحق سكرة الموت بالحق الحق هنا أن قبرك روضة من رياض الجنة أو خفرة من خفر النيران وكي كبور بمنادم يحق نزمك فموبانك كمي كبري هاو يكشي وانزا من المزوانزا زنبيبوني نزم جالي كبري هاتو كي زوانزا من المزوانزا زنبيبوني أو خفرة من خفر النيران أو يكي من المزنغا منزا بيون زيرو زنزا uziro zenza uhara na zenga mazambo mizi na poneshara zenga maizo watukufu Islam hufa baada ya ruhusa kama mwanadamu jole sakratul maut kana dole sahaku iliri wakati tujole pa mwanadamu jole sakratul maut kaleta mbili sakratul maut ngo mwanadamu kuone sakratul maut kama muumini yuka kafara ya baadhi ya makosa yake au yuka daraja Mwenyezi Mungu anzio mhenze husoni mwahe lidhalika yuka na shida fi sakratul maut ngabondo weka wudu hufu basina kana hindi wa sakratul maut yani faminhum mata sajidan wa mata qa'iman wa mata na'iman ngabuka wa hafa wala la wasiuha ramba tuko wa juhenso abira ratsuwa parwa parsa wa shula mabinda ngabuika wa hafa basina unono watina wade ngabu hafa sijidan zonti pia hinimrika ule Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamwanzishia ya sakratul maut yuneke mu'min yuka kafara baada ya makosa yake yekana au yake daraja mwanzo daraja ya jamhuri nenizo husoni Mwenyezi Mungu hautimizi marhala ya bili lilitileto wakati ru'yatu malakul maut duwa na malakul maut
سكرة الموت ورؤية ملك الموت كما دام جنا ملك الموت همالي من ميزي من رمبيا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نعم وسكونو جونا ملك الموت ngojona malakul mauti sura yahe imma ngono sura nziro imma ngono sura ya rehma manadamu jipani ukijuma ba Mwenyezi Mungu ajalioni malakul mauti sura njema ngabo hadi ngabo ibn Abbas dhukira kana ibn Abbas havumbua kisa yuna nadhar يعني بعض أهل العلم وكحوار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام نا ملك الموت حوار بين إبراهيم وملك الموت كإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم إبراهيم أريني كيف تقبض روح المؤمنين ننسل من كون كورن روح وكو أمن يزم سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملك الموت هم بيا إلى لو بدم هنم حلالا وكتيلا في ذا برجل جميل رجل حبرسم رويكاو يميما يوجيسا وما كلمة ميما غم فاريو غون رويكاو نزجوانا مرشميما na hay'an njema بس وقت يلمها هم كفى برؤيتك نعمة هم يوتوشك هوتونا يا ملك الموت يونيما كامل هم أنو نسلم نكودو كجيلا وانروا بيو هم إنك لا تصبر إنك لن تصبر كنوش أصبري هم فننمني كون غمجو سبيري هم يلو بدم هنم شيء حلالا بس وقت يلالا في ذا برجل طويلا هبرسم لكو يملي كيسوكانا كاجشدا برسو مسوهاهي basi wakati ko yamona ile puzi la haipuzika ulone kiasi utosha namna kwa ile puzi zima bale ngabaro hu wambi wa mro ngabaro hu wambi harmu mro ula ngemre mao lidhalika watukufu إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم كفى برؤيتك عذابا يوتوشك هوتو ونبنك موت يعذب نزيرو نعم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حكورون سام فنون للك إرنغا إبرا نعم حدث وجنك وحدث نرجنتنا ويكون ملك الموت نجلوه رمالده ويكون بافهم رهولا وجوها كانسر معتبة الباب حرم لنغو حرموش زنغ شهلده هنسو كتبيان والوده ونهولا فيما هذا الوجه فيما هذا الجزع زبارين دم دلاو زبارين مشميزاو زبارين دم مشانغاياو أنا مأمور مثل بشيوا njanange mwananyani walanja njenjeze riziki yahi walanji bunguza ana maamurun siamrishiwa njeni mdenge roho halafungu kutubiliwa waloda honi hula قرطبي هاغم بحديثنا هرم كتاب التذكرة هرم طبعة منهاج بس هي ونسوكانا ملك الموت ngotubando alode honi hula ngwambi yuhinde hamu sonda inna li lakum audan na minga mjumre je mzima ngamjure jo mwezi wa pili ngamjure je mahani ngamjure je kadha mtume sallallahu wa salamu alayhi almarwaya almuhaddithin ya Anas bin Malik hona sokane ndi mtume ngwambu walladhi nafsi biyadihi ngalabo mnyezi mkamwe nafsi yangu hona nihahe kani law yasmauna ngengwa shiuzu malakul maut yambao ngwammonao basi ndi hina mrajuli li nafsi ma bi nafsi kada joshelea hapa haidu watukufu kasonzarki wale haku ngarjuna namuli kayadu ngabrone sinamna mwanadamu kutole roho yemruma nimrumi no bamnyezi mukel hadainu kil hadaya khairi ya bamnyezi mukel wonde mafuna mema yawma la yanfu malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.